नमस्कार केमती अच्छे आपने भल थे खुशी थे गोटे विश्वास थे आम महाप्रभु तो अच्छा प्रति मुहूर्त अच्छा प्रति क्षण अच्छा गत अध्याय मुझे आज्ञा मुखर आम निश्चय शुणा यही वर्ष स्नान यात्रा माने महाप्रभु की विचित्र लीला करते पूर्व मुझे जे शशिकांत घटुआरी आज्ञा जी महाप्रभुंर घटुआरी सेवक चंदन सेवक सहित परिचय केमती है मुझे 7-8 मास पूर्वे जो आज्ञा जो अमरनाथ यात्रा कथा कहला बेले से गोटे पद कही जे मामूर गोड़ टी खराब थिला से कथा कहूँ हठात कि मो ऑफिस रू आसी फोन गोटे आसिले फोन आसिले कहले आज्ञा आपण से समय होता है बोधे 6:30 पाखापाखि यही समय होता है आपण महाप्रसाद आनी आपण टे महाप्रसाद लेकिन मुझे जापारि हठात जापारि कहले आज्ञा मो कॉलेज छक पाखे मु अपेक्षा कर आसतु मुझे आज्ञा आपड़ किए कहते ना आप आसतु जानवे मुझे गली कॉलेज छक पाखे उंडाली कहले ना आज्ञा मो स्टेशन पाखापाखि पलि आसी आप आसतु स्टेशन पाखापाखि गली दिव्यवंत पुरुष पाद छुई नमस्कार करला गोड़ टे नहीं गले हाथ को महाप्रसाद पूरा मुझे आप बहुत समय अपेक्षा कले मोर गोटे मीटिंग भी तत्णात पड़ जाता ऑफिशियली रहीगली से दिन भी से घटी थोड़ा परिचय देले कहले मुझे घटुआरी सेवक चंदन सेवक महाप्रभुर मत पचारे को नाला कहीं आज्ञा जमी पूर्व अध्याय कहते महाप्रभु बांधी रखी था पिला पाखे बांधी रखी था विचित्र क्या लगु पारे किंतु आम मान विचित्र नुहे मो प्रभु ही सत्य परम सत्य चिर वास्तव तेणु प्रभु तांको पिला किसी लोक मन में क्वेश्चन आसीपे प्रश्नवाची आसीपे आपको से केमती जानले आज्ञा कहीं जानते जी जानवा लोक आम सब आंशिक जानू जी प्रत्यक्ष जानवा लोक सी जानते सब कथा महाप्रसाद मुझे जो गोड़टा को उठे आनले गोड़ गोड़ आखि पड़गला देखा गोड़ बैंडेज सेठू माँ भी पाखे बसते माने धर्मपत्नी इते अमायिक तापर तो आम पारिवारिक संपर्क मु मामू डाके घर को जाए घर को जो जी मत न खुआई छाड़े मु मीठा खाए ना से जबरदस्ती खुआबे ना ये प्रसाद महाप्रभुर खान से दिन घटना कहूँ मुझे पचारि आप कौन धर्मपत्नी बहुत मुह शुके देते मुझे कौन है माँ कौन है ना आज बहुत कहून कौन है ना आम माने आज्ञाकर गोड़ सेप्टिक डायबिटीज बहुत बढ़ता बहुत गोड़ उंड से रेगुलाली मुझे ना कहूनी कटक बहुत बड़ गोटे प्रख्यात अच्छा सोकल डॉक्टर डायबिटीज ये डॉक्टर सी पाखक ट्रिटमेंट जाऊ रेगुलाली आसुले दिने से दिन कौन है से ट्रिटमेंट देखापी आसती से प्रेस्क्रिप्शनटा कौन गोटे छोटिया कारण से प्रेस्क्रिप्शनटा को मुह को फोपाड़ दी फाइल फोपाड़ दी जहाँफल मुझे देखी आंको एत कष्ट लगे स्वाभाविक जी चंदन घोरिले मो महाप्रभुर सिंहर शीतलता आसूची ता मन जे केते शीतल होते शीतलता होते कोमनीय होता आप भी मिसिले जानवे से सहित ये सेवक मैंने मुझे कहे मोर भाई बंधु कुटुंब मैंने प्रभु सेवा जे जो कहते प्रभु परम आनंद अच्छी प्रभु सेवा जे केते निष्ठा आउ केते कष्ट यदि जीवन को यदि प्रति मुहूर्त न जानी प्रभु सेवा पाइबा बड़ कष्ट से मत भारी कष्ट लगे मुझे महाप्रभु सामान्य प्रतिपत्ति ना पैसा डाक्टर को द्वितीय भगवान कहती आज जड़े सेवक को मुह को कागज फोपाड़ी प्रेस्क्रिप्शन सी कांद होती से धर्मपत्नी कांद होती मुझे प्रेस्क्रिप्शन सब फोटो उठे रखिली मुझे आप जानते महाप्रसाद पाइलु महाप्रभु आपको कृपा देखु संपर्क आप जोड़ीदे किए कौटे बोलना परदिन मु कथा जड़े बहुत बढ़िया डॉक्टर सहित आपण मैंने एपिसोड देखिए प्रेमचांद बिल बहुत बढ़िया डायग्नोसिस करे ये करे मुझे कहली सी महाप्रभु को प्राण भरी भल पाए सी जो जानला ये महाप्रभु सेवक प्रेमचांद ट्रिटमेंट मामू रही
आमे जो भावुलु एत बड़ उंड जेहेतु गोड़े घा हवा द्वारा मामू सेवा को जाई पारु न थांती घटुआरी सेवक चंदन घोलिले महाप्रभु ठेरी लागू हुए जेहेतु आप जानते शरीर किसी पूर्व अध्याय क्षत हो प्रभु को सेवार वंचित हे से विषय तापर जो भावुलु आमे माने भाभी नहीं देखु माने मामूर गोड़ भी भल है ट्रिटमेंट है ये बहुत शीघ्र गोड़ भल है मन मन हस लगे प्रभु से डाक्तर भी दोष ना से डाक्तर अनेक वर्ष है ट्रिटमेंट कर गोड़ भल होनी आज जब रागिक पेपर न फोपाड़ी देते आज जब प्रेमचंद देखी न था गोड़ भल हो न था आज से सेवा न था एथर फेरिया आज्ञा पाखक रामचंद्र घटुआरी आज्ञा को से संक्षेप में यही जो विचित्र लीला घटी थे ये वर्ष स्नान पूर्णिमा से विषय समस्त को कहीकि लोकता प्रवृत्त करेंगे। जय जगन्नाथ। भावग्राही ताना कौन भाव कथा कह महाप्रभुଙ୍କର ସେଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଥିଲି ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ସଇଲା महाप्रभुଙ୍କର ରାତ 2:15 ଘରକୁ ଗଲି ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ ସକାଳ ପହଣ୍ଡି ହେବ महाप्रभुଙ୍କ स्नान वेदिक आसि जेहेतु आमे अंग लगी सेवक नुहे दुई जन अंगा लगी सेवक वर्षक जाक महाप्रभु को छुअंती जी सिंहारी पूजा पंडा माने महाप्रभु को छुई स्पर्श करि पारंती और अलग सेवक माने महाप्रभु स्पर्श करि पारंती नाही से माने स्पर्श करती केतेबेले ना जेतेबेले महाप्रभु बाहर को आसंती सिंहासन तळक आसंती से स्पर्श करती मन भीतर भारी व्यग्र थाए प्रभु स्पर्श पर स्पर्श कर आलिंगन कर मस्तक लगे केते कथा मन भीतर आंदोलित होता है रातिर निद न थाए 4:10 राति तो शोनी आमती एपट सेपट गढ़ थाए घर को जाए 4:15 निद भांगला उठिक आसिक गाधी गाधी 5:10 सुधा से बड़ देवर पहुँचीगली 5:10 पहुँचला बेलू बड़ देवर पहुँची आसिक पहुँचला रास्ता मोर बंधु देखा सहित 10-15 मिनट कथबार्ता ना आसी पहुँचु गोटे मिनट देखो कि अपूर्व संयोग मुझे जो डॉक्टर प्रेमचंद कथा कहूली जो घटुआरी सेवक सी हठात कि माने जमी बासिला परी से मो कुनी पिलाटा आमती से केमती बासिला परी आम जो प्रेमचंद कथा कहूली घटुआरी सेवक प्रेमचंद आसी पहुँची जमी लगुला आज्ञा जो आनी अनसर पणा ना महाप्रभुଙ୍କର स्नान जल आनिक सी तार मेडिकल ड्यूटी बहुत व्यस्त थाए से हठात आसिक पहुँची मुझे कहूँ प्रेमचंद कथा कहूँ जो केमती से डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पकड़े केमती प्रेमचंद को महाप्रभु कृपा कले प्रेमचंद सहित घटुआरी सेवकता ट्रिटमेंट है भल है सेवा कर हठात आखि कबाटर कड़े पकड़ा प्रेमचंद मुह देखा मुझे अरे महाप्रभु कौन टाकी डायरेक्ट घिनी आसले कि सेमती कृपामय हाँ से स्नान पूर्णिमा कथा सकाल जाए पहुँचीगली महाप्रभुଙ୍କର सुदर्शनଙ୍କର बंदापना सहित सुदर्शन विजय हेले से भंडकर द्वार पाखे जाए पहुँची जाए घंट काना शुणला भर जाए पहुँची सुदर्शन विजय होती आसिक पहुँचीगले गौरस्तंभ जेहेतु आसला महाप्रभुଙ୍କର धाड़ी पहुँची थाए सुदर्शन गले सुदर्शन जा सिंहासन पहुँचु पहुँचु बठाकुर व्यवस्था है जावाई बठाकुर बाहर सुभद्रा बाहर जगन्नाथ बाहर समस्त सहित किसी रही कालिया सहित टे बेसी भाव थाए बोली कालिया पाखे भंडी आरंभ शेष पर्यटन रहे मन मन भजन टे गाई दे के कथा टे एमती के लगे आउसी दौता यह ही मन थाए एथर एक व्यवस्था है पहंडी विशृंखला होगी आगे पूजा पंडा सिंहारी मैंने रे पछे सुआर मासुआर पिला मैंने रे अलग जो मैंने रे से और दईता मैंने महाप्रभु श्रीलंग चारिपटे रही व्यवस्था है जेहेतु आम श्रृंखलित सब श्रृंखलित महाप्रभु पहंडी चलू थाए कि मन को बुझी महाप्रभु तो इच्छा प्रभु मुझे सेवक नुह कि इच्छा तो भुज तल टे रही जाती कि तो विजय दौड़ी टे भिड़ी रोता मन भर चली थाए आगे से आंदोलन होता है चलिए महाप्रभु स्नान मंडप उपरको चलीगले 2 घंटा 2.5 घंटा भितर स्नान मंडप गोटे पांच अच्छे महाप्रभुଙ୍କର चका विजय हे
से पांच बेसी बड़ नुहे आज्ञा ये हाथर चाखंड आ छोट से पांच सेतक उठुना गोटे 7 पांच एत चौड़ा उठीगले सेतक उठुना नंदा उठिक तौक पड़े आसे से पांच उठुना आप समस्त वीडियो देखिथे आज्ञा समस्त लाइव तो हूँ देखीदे महाप्रभु से घंटाटे खंडे बाई छड़ीदे एपट सेपट जिते प्रकार घंटा घंटा नाद करूँ जिते सब चेष्टा कर महाप्रभु उठुना सी गोटे दरिद्र पिलाटा सबुदिन रात तार मोर एकाठी जगन्नाथ मंदिर देखा हुए सी खाली धीरे किना कला राम भाई मनोमय कर महाप्रभु टे जन दियो मो पाटर आज्ञा सुंदर पदे गीत बाहरी पड़ा तेणु महाप्रभु पद गीत महाप्रभु तो देखुची तेणु कौन कह हटिया ठाकुर नाट लगाइछ केबे हब कुह मोहर केबे हब कुह मोहर मनीष मनीष समाने कहूच जाति धर्म फूड़ी भियाई देइछ आहे प्रभु निरामय नीला तुमर हटिया ठाकुर नाट लगाइछ इति कहला सी मते कहला महाप्रभु पाद टिके छोई दे आज आसिक मु गोटे अभिमान कर कुंढी आज्ञा महाप्रभु मन भरिकी कुंढी मु कहीं छुईबी मुझे वर्ष के थरे कही ना तेज कुंढी मन भितर थाए विश्वास करेंगे आ गली कथा मुझे खाली गीतटा बोली टे रहीगली हाथ को हाथ मारिदेली छोट पिला आज्ञा जमी कोल बस पड़े आज्ञा क्षणक मध्य धीरे किना जाकि बस पड़ा आज्ञा चका उठी पर चका उठी पर बसला जेमती चका उठी पड़ा मो मान अभिमान होगा मुझे मत कहले कंधेली कहीं पलि आस आज्ञा पलि आसिक जेहेतु निज मत किसी दायित्व दिए आज खाद्य आम सब निज से व्यवस्था रहीगली गला महाप्रभु चका विधे आउ महाप्रभु कुंडिया गले गली शुणी महाप्रभु बुझाईगले आ पानी पड़ ना कुंडी आसवे जेहेतु अमणिया पाड़ी पड़े कौन सेवक जीवे क्या महाप्रभुर जोड़े नीति अच्छी अवकाश पूजा बस महाप्रभु जग लगी पूजा बस हाथी बेश पर महाप्रभुर सकाल धूप पूजा बस से समय आप जापरें ना तेणु पानी पड़ा पी जेकोसी सेवक हूँ से महाप्रभु स्पर्श करें कार्य सरला स्पर्श करेंगे प्रथम थर गला आज्ञा अवकाश पूजा बस आज्ञा अमणिया पानी पड़ जाइए हाँ पानी सरू मुसबी फेणी आज्ञा भितर को आसबी सेकेंड थर गला आज्ञा आउ थर जल विजे पानी पड़ जाइए दर्शन पाइली मुझे आज बोले गणपत कपट कर कुंडे मुझे दी थर आई से थर दिन गोटे बाजिका राति 4टार आसी पूर्व दिन जाके अति आनंद जाइए आ शरीर क्लांत होना मुझे ना खाई सत कि घर भी बारंबार फोन हो मो घर जो जगन्नाथ अच्छा भी स्नान करी आम घर खिचड़ी हुए खिचड़ी भोग टे करी सेपटे मन व्याकुल हो प्रभु तुम कार्य सारी गले पुणी तुमरी कार्य घर करी तेणु या चिंता कर हाँ तू जब माना कर भी माना कर पलि आई ठीक रजवती महाराज आसिक सिंहद्वार सामना मुझे घर को पलि आई स्नान जल महाप्रभुर जहाँ भोग होता है नहीं सब घर को आस पूर्व दिन राति जहाँ भोग करूँ सब नहीं घर को आस मन खरा बेले निद ना आज आप छुई पारे कि तो अणसर घर को पलि 15 दिन पर फेणी बाहरी ठीक है हाथी बेश महाप्रभु अच्छा जाए पहुँचली जाऊ छुईबी कौन आज्ञा महाप्रभु मत से कोलाघात कला बेले 2 जन दरिद्र पिला मत कहले राम भाई धर भीतर को जाए पस सीधा कोलाघात हो गली महाप्रभु सी 2 जन जाक अंटार मत चापुड़ी कि मुझे बाहरी पारे माड़ी बसिक धरी प्रभु हाथी बेश महाप्रभु अच्छे माड़ी बसिक धरी आत्मा तृप्ति होगा पर्यंत अधघंटे पर्यंत सेमती कुंडे धरिकी महाप्रभु सतैक मत लगे प्रभु मत कुंडे धरी देखला बेलू गोटे छोट दरिद्र पिलाटे मो पछपट को हाथ जमी आप पछपटे हाथ देले आपको लगे आलिंगन किए धरती आपको हाथ दी सी मो पिठी पटे हाथ देकी ठिया मत लगुच सतैक मु महाप्रभु को आलिंगन कर प्रभु मत गोटे हाथ आलिंगन कर एडे बड़ भुज उपर अच्छी जोड़े लोक हाथी बेस हाथी शुंड बुले आज सर्वस्व खाई तेणु हाथी आलिंगन कला भाया प्रभु आलिंगन कले 45 अधघंटे पर ये महाप्रभु भक्तर आज्ञा भगवान आम मन भर। अच्छा यही वर्ष मुझे शुणी स्नान यात्रा प्रभु जो पहुंडी कले स्नान पूर्णिमा पर 7 पाँच पाखे शोईगले
ଆଉ ଗଲେନି ଏଇଟା ସାତ ପାଞ୍ଚ ପାଖରେ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏପଟକୁ ଅଜସ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଖରେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥକୁ ଆସିବେ ରଥରୁ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଥା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥକୁ ଆସିଲା ଦିନ ଭକ୍ତ ପାଇଁକା ଆସିଥିଲେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଥିବେ କେତେବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିବ କାରଣ ମା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ରହୁଥିବ ସବୁବେଳେ ତ 365 ଦିନ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଭକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିଛି ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଯୋଉଦିନ ଯିବେ ଆଗେ ଯିବେ ବୋଲି 4 ଦିନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିକି ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହବ ସୁନାବେଶ। ଭକ୍ତ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ସୁନାବେଶ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଯୌବନ ମାନେ ଯାଇପାରୁନୁ ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭାରି ପ୍ରିୟ ବେଶର ସୁନାବେଶ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବେଶ ଦେଖିଲୁ ରଥ ଉପରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶଟା କେବେ ଦେଖିଲୁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ 11ଦଶୀରେ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ। ତା ପରଦିନ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ଖାଇଲେଣି କେବେଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣ ସେ ପଣା ଭୋଗ ସେବକମାନେ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ଅଧରାମୃତ ପଣା ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ଭୋଗା ହବ ଅଧରାମୃତ ପଣା ସେ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗା ହବ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ନିରାଶା କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପହଞ୍ଚିକି ସେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ସେଠି ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରି ବିଦାୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦେବତା ଆପଣ ଦେଖିବେ କବାଟ ଗୋଟେ ଦେବତା ସିଏ ଭାବୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଆଉଜି ଯାଆନ୍ତେ ସବୁଦିନ ଟେରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି ଜୟ ବିଜୟ ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଦି ପଡ଼ି ଯୋଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଉଜି ଯାଆନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ନୀଳାମାଙ୍କ ନୀଳାସି ତାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ କରିଦେଲା ସିଏ କେହି କରିବ କି କରୁଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହାଣ୍ଡି ପୁରା ହାଣ୍ଡି ବସିକି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଖିବେ ପବନ ଗୋଟେ ଏଡି ଗୋଟେ କନାକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବେନି ସେଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୋର କୋହ ଆସିଲା ଆମେ କୌଣସି ବିବାଦ ଭିତରେ ପଶୁନା କିନ୍ତୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଳମଣି ସେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସେ ଆମ ରକ୍ତ ଫୁଟିଯାଏ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବୁ ଯେ ଧାମ ତ ଧାମ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲୁ ସେ ବି କୋହରେ ଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୋତେ ମୋ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ ମୁଁ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାମ ତ ଧାମ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ଆକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଯୋଉ ଦିଗାରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଧାମ ଗୋଟିଏ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ନବା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ନବା ପାଇଁକା ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁଳନା କଲେ ସିନା ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନବା ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ନବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଦେବତା ମାନେ ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି କି ଶବ୍ଦର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ କିଛି ଶବ୍ଦ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାମ କରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯିବ ସେବା କରିବ ଡକ୍ଟର କାମ ଯୋଉଠି ଯିବ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେନି ସିଏ ଜାଣିନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି କି ସେ ଶୂଦ୍ର ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି କି ସେ ଅଲଗା ଜାତିର କି ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣର ତା ଧର୍ମ ସିଏ କରିବ ତେଣୁ ସେବକର ଧର୍ମ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଯେଉଁଠି ହଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ସିଏ କେହି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ୟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ମୁଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସେ ପଦଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଭିଆଇଲୁ କ୍ଷେତ୍ର ତୋର ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ 14 ଭୁବନ ମଧ୍ୟୁ ବାହାର ନାମ ଅଟେ ତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟେ ସେ ଉତ୍ତମ ଆମେ କହିନୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ମହୋଦଧି ପାଖରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ସେ ନିଜେ ତିଆରି ହେଇଛି ନିଜେ ନିଜକୁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମଣିଷ ଆଜି ଏଇ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି କହୁଛି ମୁଁ କରିଛି କିଛି ମୁଁ କରିନି ଜୀବନଟା ଯୋଉଦିନ ପଡ଼ିବନି ସେଦିନ ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ ନିଆଁ ଉପରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦେଉଛୁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ କାଲି ପରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଡ କୋଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଲୋକଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ
କିଛି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାଗଜରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଭଗବତ ଗୀତା ନା ସେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଡିଛି ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିତ୍ର ସହିତ ଇସ୍କନର ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଏ ଜଣେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଜଳି ଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାଟି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଗୋଟେ କାଗଜ ବି ଜଳିନି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଥାଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା ନିଜେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବା ସେତିକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବସିଥାନ୍ତେ ଘର କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବସୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବସୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମାୟାଟା ପଳେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବେଳେ ବି ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡ ଦେଉଳରେ ରାତିରେ ସେବକ ମାନେ 4ଟା 3ଟା ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଜନନ ଦିନ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଟା ରାତିରେ ସେ ସେବା ସାରିକି ଯାଏ ସେ କୋଉ ଦିନ କହିବ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିବ ଓଲଟି ସକାଳରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ଆଜି ପାଳିଟା ନେଇ ସରିଗଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ସେବକ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯେତେ ସେବା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ମାୟା ସଂସାର ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର ତେଣୁ ସକାଳରେ ପୁଅକୁ ଧରୁଛେ ବାପୁକୁ ଧରୁଛେ ମାଆକୁ ଧରୁଛେ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସବୁଟା ଭଲ ତେଲଟା ଆଣିବୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ତେଲ ଖାଇବା ଲୋକ ମରୁନି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ତେଲ ଖାଇବା ଲୋକ ମରୁନି କ୍ଷୀର ଦାମ 40 ଟଙ୍କା କେତେ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷଟା 40 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ପୌରଟା ଦାମ ଆଜ୍ଞା 40 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି 35 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କେନ୍ ତାର ଦାମ 120 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପଇସା ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କି ଦରକାର ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଶଂସା କୀର୍ତ୍ତି ପଛରେ ବଢିବି ସେନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଯୋଉଦିନ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଢାଳିଛି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଆସେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଆନନ୍ଦଟା କଣ ମତେ ଘର ଲୋକ କହନ୍ତି କଣ ତମେ ରାତି 4ଟାରେ କଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ଯୋଉଦିନ ରାତି 7ଟାରୁ 8ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବି ଘରେ ଆସି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା କାହିଁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିବ ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନି ଟିକେ ନେଇ ଆସନ୍ତନି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଆଇବି ଟ୍ରେନ୍ ବୁଲିକି ନେଲା ଆগে ସେଠିକି ଗଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠିକି ଗଲା ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଏ ଆପଣ ସେଇଠି ବସିଥାଏ ତାରି କଥା ଶୁଣୁଥାଏ ସେଠି ବସେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବସିଥିବୁ ଯେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଖୋଜେ ମା ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ନଥିବ ଘରେ ସେଇଠି ଏଇଠି ଯାଉଛି ବାବୁନା ବୋଲି ଡାକି ଦଉଥିବ ହଁ ଅଛି ତ ମୋ ମା ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସେୟା ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ସେଇ କୃପା ସାଗର କରୁଣାମୟ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ସାର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମାନସ ପଟରୁ ଯେତେ ମାୟା ବନ୍ଧନ ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଉ ସଂସାର ପାଇଁ କାମ କରୁ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଥାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ 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 ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଟିକେ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ସିରି କପଡ଼ା ତାପରେ ହଠାତ୍ କିରି କ'ଣ ହେଲା ଉଠିକିରି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତ୍ନୀ ଆଣି ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦକୁ ଏଠିକି ପଠେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ମୋ ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗେ ମୋ ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ
कृपा करता जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।